السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف، صافي لونطون كو جي با فيلمي، الحق كانوا عندي ظروف. رجعت لكم اليوم بفيديو باش نبارطاجي معاكم مي بارفان شانيل ونعطيكم رايي فيهم. لي بارفان اللي راهم عندي درك ولي بارفان اللي استعملتهم من قبل، ونقول لكم كل واحد كي داير ورايي فيه. في اخر لا فيديو غادي نحكي لكم على واحد لو بارفان اللي داروا عليه حاله تشريته. دونك غادي نبارطاجي معكم رايي فيه بصراحه في الاخر لا فيديو ان شاء الله. نبدو سويت. دونك نبدو بلو بروميي بارفان، سي لو بارفان كوكو مادموزيل دو شي شانيل. هاد لو بارفان لي في كاين شحال يعجبهم هاد لو بارفان، كاين شحال من في يعجبهم هاد لو بارفان. سي ان بارفان تري اليغون وجاي تنجمو تستعملوه صيف وشتا كاع الوقات. دونك سي ان بارفان اورينتال فلورال. اورينتال سي شرقي، فلورال فيه اباز ديال فلور، فيه لي فلور، فيه لي زاغروم، فيه الباتشولي، فيه لي فلور بلانش et فيه il est sucré. Il est sucré. Donc la description تاعه كاين لي نوت دو تيت. لي نوت دو تيت هي لا نوت دو تيت هي اللي تشموها مي ترشوا العطر في الدقائق الاولى. دونك لي نوت دو تيت فيه لورانج، فيه البرتقال، فيه المندرين، فيه فلور دورانجي زهرة البرتقال، فيه برغاموت. نوت دو كور هي لي ابري كيلكو زور اللي تشموها، فيه ميموزا، فيه جاسما، فيه لا روز، فيه يلونغ. يلونغ هذه زهرات تلقوها في بليزيور بارفان تاع شانيل وتاع ديور كيما جادور. دونك النوت دو فون هي اللي تبقى لكم، هذاك لو فون اللي يقعد فيكم. فيه فيف طونكا، فيه باتشولي، فيه فاني، فيه مسك بلون. دونك هذا سي ان بارفان تري اليغون لي في، اللي كسباته ولا ما تندمش عليه. سي ان بارفان اللي ديروه من قبل تحسوا هذوك لي نوت سيتروني، لي نوت تاع لورانج، تحسوا بلا فريشور. il est un peu il est frais مي هذاك كي نفهمكم داك الفخي اللي يقعد فيك من بعد اللي يبقى فيكم لو فون. هذاك لو فون il est spécial de Chanel. فون جاي هكا، جاي ديفيرون دي زوتر. ما عرفتش كي ندير نوصلكم. ان فون كي بريزون اللي يبقى فيكم ميم لو لوندومان ديروه في صوالحكم ولا تشموه توجور. دونك هذه كوكو مادموزيل دو شي شانيل. Le deuxième parfum c'est Coco Mademoiselle de chez Chanel, mais هذه l'eau de parfum intense. L'oula c'est l'eau de parfum. هذه eau de parfum intense. Elle est différente de l'eau de parfum. كاين اللي يقول كاين اللي تجيهم لا ميم شوز، بصح انا جاتني ديفيرونت. علاش شريت لو دو بارفان وشريت لو دو بارفان انتونس. الاول الي اورينتال فلورال ولو دوزيام الي اورينتال بوازي. هذا كوكو مادموزيل انتونس الي بوازي. نوت دو تيت فيه الاورانج توجور، فيه برغاموت، فيه لو سيترون. نوت دو كور فيه لا روز، فيه il est fruité les fruits et jasmin. Note de fond فيه fève tonka, patchouli, vanille et muscle blanc, presque la même composition. Mais هذا الأول il est plus هذا الأول il est plus citronné, plus frais que هذا. هذا il est un peu boisé. Entre les deux la plupart يعجبهم هذا le deuxième, l'autre parfum intense. واللي شريته لي فيه هادو سواء لوت بارفان ولا لوت بارفان انتونس ما تندمش عليه. سي اون فالور سيغ. سي ان بارفان مي ديريه يسقسوك شراكي دايره كون بارفان. Le troisième parfum c'est le parfum Gabriel de chez Chanel. هذا c'est le dernier parfum de chez Chanel. C'est un parfum très classe. C'est un parfum floral
مي ديروه تشموا ريحه هذوك، تحسوا ريحه لي فلور. بعد ابري لو فون تاعه جاي بوازي، جاي ان فون دو كارactère. دونك c'est un parfum qui a comme note de tête. قلنا toujours note de tête c'est في الديبي مي ترشوا البارفان. mandarine, pamplemousse et cassis. انا نبغي لي بارفان اللي يكونوا à base de cassis. note de cœur فيه la tubereuse، فيه ylang ylang، فيه jasmin et fleur d'oranger. بالك غادي ترماركو que la plupart de mes parfums contiennent la fleur d'oranger. Poire et rose et muguet. Et note de fond c'est le fond libraficum، فيه bois santal، فيه musc et bois de cachemire وفيه l'iris. bois de cachemire et l'iris هادو دو يعطوك لو فون، هذاك اللي قلت لكم لو فون جاي دو كاركتير. سورتو l'iris يعطي ان فون بودري. ميم هذا لو بارفان شباب لي فيه مشي ليجي مي يقعد فيك، يبقى فيك. ومام هاد لو بارفان وين مشيتي يسقسوك شهو لو بارفان راكي دايرات. Donc le quatrième parfum, c'est le parfum incontournable. C'est le parfum أنا عندي هذا سي معمر من لوزين تاع لي بارفان في l'Espagne. C'est le numéro 5 de chez Chanel. C'est le parfum capital de Chanel. La plupart, je pense c'est le plus commercialisé de chez Chanel. Donc le numéro 5 de chez Chanel, le numéro 5, impossible تنسوا ريحة تاعه. Donc je pense la plupart منكم تكونوا شامينها او مخطره في. Donc le numéro 5 de chez Chanel, c'est un parfum qui est floral toujours, aldéhydé. C'est un parfum boisé, poudré, floral. Il est intense, le numéro 5 de chez Chanel. Puis des fleurs jaunes. في الديبي note de tête c'est la néroli, ylang ylang. C'est pêche et bergamote. هادوما اللي تشموهم في البداية. بعد jasmin, note de cœur, la rose, muguet et l'iris. L'iris هو اللي يمد هذاك le côté poudré. Et note de fond, bois santal, patchouli et la vanille. هذا لي في لي يبغوا لي بارفان ليجي ولا هذا جو بونس ما يعجبهمش ولا يجيهم trop fort. Le cinquième parfum c'est le parfum coco noir de chez Chanel. هذاك لو بارفان كان عندي وكمل لي. هذاك c'est un parfum qui est mixte. نجم ديره لا فام que ينجم يديره لون. C'est un parfum mixte, ماشي intense كيما numéro 5 de chez Chanel. Il est un peu léger, mais c'est un parfum c'est un parfum de caractère. C'est un mélange. هذاك le parfum c'est un mélange entre اللي عندهم Chanel Allure. même هي كان عندي Chanel Allure. mélange entre Chanel Allure et Coco Mademoiselle. اللي كان عندهم les deux. je pense يعجبهم هذاك le parfum. Donc Coco Noir c'est un oriental boisé. هو le Coco Intense, Coco Mademoiselle Intense, c'est de la même famille, oriental boisé. Épicé, c'est un parfum épicé qui contient du patchouli. فيه les notes de tête كيما قلت لكم toujours البداية تاع le parfum مترشوه pamplemousse, bergamote et orange. Note de cœur فيه jasmin, rose et géranium et pêche. Note de fond libraficum, fève tonka, patchouli, bois santal, vanille, muscle blanc et clou de girofle. Il y a le renfle donc c'est un parfum qui est à la fois frais. Il est différent des autres parfums, à la fois frais, mais c'est un parfum اللي تشمو تعقلوا عليه. C'est un parfum de caractère. و جو بونس كيما كوكو مادموزيل كاين اللي يعجبهم، كاين اون بوبولاسيون اللي يعجبهم هذاك لو بارفان. كيما شانيل نيميرو 5 غي سارتان اللي يعجبهم.
c'est un parfum très fort. Même Coco Chanel, c'est un parfum très fort. Les autres, j'ai une florale, j'ai une léger, j'ai une... La deuxième partie de la vidéo, بغيت نهضركم على le parfum de chez Givenchy. هذا le parfum tellement اللي سمعت عليه دار ضجة. C'est l'interdit de Givenchy. شريته en coffret. Mais j'ai essayé plusieurs parfums اللي هما خير منه نعطيكم رايي بصراحه. دونك انا حسبتها بارفان هذاك اللي تشميه تقولي بصح انا بالي سي ان بارفان comme plusieurs parfums de ma collection. Il n'est pas très présent. ما على باليش كاين لي في لي بغاو هاد لو تيب دي بارفان لي مي تشمو لودور تاع المزهر. انا شريته من كوفري وبيناتنا لي في ندمت قلت راني شريت غير ان بتي فلاكون ولا. دونك c'est un oriental floral. Il contient des fleurs blanches qui mal l'yasmine, qui mal tubereuse. Tubereuse, c'est une fleur. Il est sucré. Il contient du patchouli. C'est un parfum في البدية قاع ميترشوه. Les notes de tête bergamote et boire. Note de cœur fille tubereuse, toujours fleur d'oranger et jasmin. On a les parfums à base de tubereuse et du fleur d'oranger. Et note de fond fille patchouli et la vanille. هذا كوفري كيما هكا صح في لو بري تاعه هنا في الجزائر تلقوه غير لو بارفان يدير 1,800,000 ولو كوفري كيما هكا تلقوه 2,100,000 2,000,000. مي تكوموندو في السيت تاع سيفورا ولا نوسيبي ولا جينيرالمون يديروا دي ريدكسيون. دي فوا يديروا moins 25 على لي كوفري %, moins 30%. تدو ديك لا ريدكسيون ينقام لكم موان شير, ينقام لكم aux alentours de 80 euros là. Mais le coffret complet فيه le lait je pense de 75 millilitres, فيه le parfum de 80 millilitres وفيه la miniature de 10 millilitres. Donc 90 millilitres ou le lait تاعه ماشي parfum ماشي شباب ولا. c'est un parfum انا بالي راي فيه كاين plusieurs d'autres parfums اللي يسحقوا la publicité اللي داروها له. كيما انا كاع في لي بارفان تاعي جو بونس جو بريفير هذوك لا كوليكسيون تاع لي بوازون دو شي ديور. hypnotique poison ولا pure poison. هذوك لي بارفان سي تحسوا باللي بارفان يديروه نتوما وتخرجوا il est différent des autres parfums. Donc هذا هو رايي فيه لي في. جو بونس كاين لا بلوبار دي في كاين اللي يعجبهم وكاين اللي يبان لهم ان بارفان بانال. كما قلت لكم فيه هو شباب بصح فيه لا كونسونطراسيون تاع فلور دورانجي بزاف. مالغري كو انا نبغي فلور دورانجي بصح ما بانتليش ديك فلور دورانجي سوفيستيكي, ديك فلور دورانجي بالي ان بارفان بانال. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في. بغيت نبارطاجي معكم مي بارفان شانيل et le dernier parfum acheté dans ma collection, l'interdit de chez Givenchy. بارطاجوا معايا لي بارفان بريفيري في لي كومونتير. ماذا بيا نعرف لي بارفان اللي تبغوهم واللي عندكم واللي جربتوهم وعجبوكم. حتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. نخليكم بخير ان شاء الله. La deuxième partie de la vidéo, بغيت نهضركم على لو بارفان دو شي جيفونشي. هاد لو بارفان تالمو اللي سمعت عليه دار ضجة. سي l'interdit de Givenchy. شريته en coffret. Mais j'ai essayé plusieurs parfums اللي هما خير منه نعطيكم رايي بصراحة. دونك انا حسبتها بارفان هذاك اللي تشميه تقولي بصح انا بالي c'est un parfum comme plusieurs parfums de ma collection. Il n'est pas très présent. ما على باليش كاين لي في لي بغاو هاد لو تيب دي بارفان
مي تشمو لودور تاع المزهر. انا شريته من كوفري وبيناتنا لي في ندمت قلت راني شريت غير un petit flacon ولا. Donc c'est un oriental floral. Il contient des fleurs blanches qui mal l'iasmine, qui mal tubereuse. Tubereuse, c'est une fleur. Il est sucré. Il contient du patchouli. C'est un parfum في البدية قاع ميترشوه. Les notes de tête bergamote et boire. Note de cœur fille tubereuse, toujours fleur d'oranger et jasmin. On a les parfums à base de tubereuse et du fleur d'oranger. Et note de fond fille patchouli et la vanille. هذا كوفري كيما هكا صح في لو بري تاعه هنا في الجزائر تلقوه غير لو بارفان يدير 1,800,000 مليون ولو كوفري كيما هكا تلقوه 2,100,000 2,000,000. مي تكوموندو في السيت تاع سيفورا ولا نوسيبي ولا جينيرالمون يديروا دي ريدكسيون دي فوا يديروا moins 25 على لي كوفري % moins 30%. تدو ديك لا ريدكسيون ينقاملكم موان شير ينقاملكم aux alentours de 80 euros là. Mais le coffre est complet. Le lait je pense de 75 millilitres, le parfum de 80 millilitres, et la miniature de 10 millilitres. Donc 90 millilitres ou le lait تاع. ماشي parfum ماشي شباب ولا c'est un parfum انا بالي راي فيه كاين plusieurs d'autres parfums اللي يسحقوا la publicité اللي داروها له كيما انا كاع في لي بارفان تاعي جو بونس جو بريفير هذوك لا كوليكسيون تاع لي بوازون دو chez Dior hypnotique poison ولا pure poison. هذوك لي بارفان سي تحسوا باللي بارفان ديروه نتوما وتخرجوا il est différent des autres parfums. Donc هذا هو رايي فيه لي في جو بونس كاين لا بلوبار دي في كاين اللي يعجبهم وكاين اللي يبان لهم ان بارفان بانال كما قلت لكم فيه هو شباب بصح فيه لا كونسونطراسيون تاع فلور دورانجي بزاف مالغري كو انا نبغي فلور دورانجي بصح ما بانتليش ديك فلور دورانجي سوفيستيكي ديك فلور دورانجي بالي ان بارفان بانال. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في بغيت نبارطاجي معكم مي بارفان شانيل et le dernier parfum acheté dans ma collection l'interdit de chez Givenchy. بارطاجوا معايا لي بارفان بريفيري في لي كومونتير ماذا بيا نعرف لي بارفان اللي تبغوهم واللي عندكم واللي جربتوهم وعجبوكم. حتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. نخليكم بخير ان شاء الله.